کریم ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ سب سے پہلے بات کریں گے 9/11 حملوں کو 10 برس بیت گئے ہیں۔ امریکہ میں 9/11 حملوں کو 10 برس بیت گئے۔ نیو یارک میں تعزیتی تقریبات جاری ہیں جبکہ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب صدر باراک اوباما کا کہنا ہے کہ امریکہ اسلام کے خلاف کبھی جنگ نہیں کرے گا۔ القاعدہ کو شکست ہو رہی ہے جس سے امریکہ مزید مضبوط ہو گیا ہے۔ امریکہ میں 9/11 حملوں کو 10 برس مکمل ہونے پر مختلف تعزیتی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ پینٹاگون میں 9/11 حملوں میں ہلاک ہونے والوں کی یاد میں تقریب منعقد کی گئی جس میں سابق امریکی صدر جارج بش اور سابق وزیر دفاع ڈونلڈ رمسفیلڈ موجود تھے۔ وزیر دفاع لیون پینیٹا اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف مائک مولن نے بھی شرکت کی۔ نیو یارک کے علاقے مینہٹن میں ہلاک ہونے والے افراد کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے مقامی افراد اور سیاحوں نے ہاتھوں کی زنجیر بنائی۔ واشنگٹن اور نیو یارک میں سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب امریکی صدر باراک اوباما نے ہفتہ وار ریڈیو سے خطاب میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکی فوج، انٹیلیجنس ایجنسیاں اور دیگر حکام کی کوششوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اسلام کے خلاف کبھی جنگ نہیں کرے گا۔ القاعدہ کو شکست ہو رہی ہے جبکہ امریکہ مضبوط ہو گیا ہے۔ 9/11 کے بعد پاکستان اور افغانستان میں دہشت گردی کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا جس نے دونوں ممالک میں ہزاروں افراد کی جانیں لی ہیں۔ گزشتہ 10 سال کے دوران مبینہ طور پر کیمیائی ہتھیاروں کا بھی استعمال کیا گیا ہے جس سے دونوں ممالک کے عوام مہلک امراض کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس بارے میں پشاور میں ڈان نیوز کے بیورو چیف ظاہر شاہ شیرازی نے کابل میں ڈاکٹر داؤد میراکئی سے خصوصی بات چیت کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ 9/11 کے واقعات کے بعد پاکستان اور افغانستان دنیا کے ایسے ممالک ہیں جو سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں جنگ سے، اور خاص طور پر پاکستان اور افغانستان میں جو پشتون بیلٹ ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہونے والی جو ہے بیلٹ ہے۔ یہاں ہم بات کریں گے جو ہتھیار استعمال ہوئے یہاں پر افغانستان میں جنگ کے دوران، اس کے بارے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک افغان ایکٹیوسٹ اور ریسرچر ڈاکٹر محمد داؤد میراکئی۔ وہ کچھ بتائیں گے ہمیں کہ اس علاقے میں کس قسم کے ہتھیار استعمال کیے ہیں امریکن فورسز نے، اور کیا کیا نقصانات جو ہیں وہ درپیش ہیں، یا کیا کیا نقصانات ہوئے ہیں یہاں پر جو نوجوان نسل ہے خصوصی، اور خاص طور پر جو نئے پیدا ہونے والے بچے ہیں وہ کن کن ڈیفارمیٹیز کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں۔ تو داؤد سے بات کریں گے، ڈاکٹر داؤد سے، کہ کیا کہتے ہیں وہ اس بارے میں۔ ویلکم ٹو ڈان نیوز ڈاکٹر داؤد. Which areas perhaps you feel are most affected and the most probable deformities which you have come across through research or such kind of things? What do you suggest? What kind of things and which areas are mostly affected by this thing? Unfortunately, all the areas that are affected are Pashtun provinces. They have used these weapons in Pashtun areas liberally. The initial bombing that took place in Tora Bora, the significant operation that took place in Tora Bora, in Shahi Kot and other areas, they have used the various new generations of weapons. But the issue is this: these weapons do not discriminate. What I mean by that is, when they hit target, they pulverize. When they pulverize, they are susceptible to wind flow as well as water currents, and it spreads it toward Afghanistan, but also it takes it to the neighboring countries such as Pakistan. The water flow to Pakistan, these isotopes gets into the water flow that goes into Pakistan, as well as to the food chain. The food chain, and unexpectedly sudden rises in cancers, adult leukemia, congenital deformities that defies probability, as well as rise in diabetes, rise in other conditions, skin lesions, and spontaneous abortions among humans and animals. So what do you think, what was the main reason behind experimenting this thing here? Whether they could not take over the Taliban with normal weapons, that they are going for specific weapons? And don't you think that it's a war crime to use such kind of weapons? Indeed. You see, the use of these weapons initially in Iraq were to impress the world of the capability of the United States to devastate any mechanized army. You see, if you look at the highway of death from Basra to Iraq,
over 100,000 soldiers were being killed. Entire tank brigades were eliminated. The effective use of these weapons, because American Abrams tanks have these solid uranium alloys in these projectiles. Once they hit the target, they destroy the target, and it ignites fire within. It ignites fire within. It totally incinerates the target itself. So it was, in my opinion, kind of a show-off, if you will. But fundamentally, the aim was that they wanted to have the people. This is at least on the surface an explanation. What the Americans do is these uranium byproduct that is being left from the conversion of weapons, as well as the conversion of uranium in the utility of, in the production of electricity, in order to store these depleted uranium and others, it would cost them billions and billions upon dollars. The easy way to get rid of them, turn them into weapons. It's virtually cheap to the manufacturers, virtually free to the manufacturers. So don't you think that they are resorting to human genocide, and perhaps they should be tried for some kind of war crimes? Actually, there was an international war crime tribunal in Japan in 2004. I was one of the main witnesses against George W. Bush. Based on the evidences we have provided, based on the evidence that we have marshaled over there. Thank you, Dr. Dawood Mirakai. जैसे हमने बात की डॉक्टर दाऊद से, उनका यही कहना है कि यहाँ पे अफगानिस्तान के लोग जंग से तो मुतासिर हुए ही हैं, लेकिन इस किस्म के असले के इस्तेमाल से, जो कि डॉक्टर दाऊद के बकौल जो है जेनेवा कन्वेंशन की भी खिलाफ वर्जी है, इसके अलावा वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की जो तारीफ़ है उसके मुताबिक भी ये इंसानियत की तबाही के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। और जैसे उन्होंने कहा कि बाकायदा तौर पर वो जो है वो अमेरिका के ख़िलाफ़ जो है वो जंगी जराइम का मुकदमा भी कर चुके हैं, और उनका यही कहना है कि इस किस्म के जो हथियारों का इस्तेमाल है वो इंसानियत और इसके अलावा जो बड़े पैमाने पर इंसानियत की जेनोसाइड के बराबर है। लिहाजा उनका कहना यही है कि इसको जानबूझकर इस खित्ते में इस्तेमाल करने के अमरीकी अपने मकासद हैं। बहरहाल ये दावे हैं। जैसे आपने ये तस्वीरें भी देखी, इससे ये अंदाज़ा होता है कि जंग की तबाहकारी जितनी ज़्यादा है उतनी नज़र जो है वो नहीं आ रही अभी तक, लेकिन इससे कई गुना ज़्यादा तबाहकारी इस जंग ने अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के जो बॉर्डरिंग इलाके हैं वहाँ फैलाई है, जिसकी रोकथाम के लिए और जिसके हल के लिए जो है अब आलमी बरादरी को सोचना होगा। ज़ाहिर शराजी, डॉन न्यूज़, काबुल। और अफगान जंग में अमेरिका की जानिब से कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल का इंकशाफ सामने आया। इसी पर हमने बात करने के लिए रब्ता किया है दिफाई तज्ज़ियाकार मारिया सुल्तान से। मारिया, बहुत शुक्रिया डॉन न्यूज़ से बात करने के लिए। बताइएगा किस तरीके से देख रही हैं आप अफगान वॉर में गैर रिवायती हथियारों का इस्तेमाल किया गया अमेरिका की जानिब से? देखिए जी, इस वक्त जो आप जानते हैं, जो इन्होंने खुद वजाहत की है, उसमें केमियाई के अलावा एटमी हथियार जो है उन्होंने इस्तेमाल किए, जिसको आप बंकर बस्टर जो है बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था, जिसको कहते हैं कि पोस्ट जनरेशन न्यूक्लियर वॉरहेड्स। इसके इस्तेमाल से वो तहे ज़मीन मुख्तलिफ किस्म की मुख्तलिफ डेप्थ तक जो है रसाई हासिल कर सकते थे। अगर आपको याद हो, तोरा बोरा के अंदर भी से पहले भी प्रेसिडेंट बुश ने ये बयान दिया था कि वो जहाँ चाहेंगे, जितनी तह तक चाहेंगे उतनी दूर तक ये हथियार इस्तेमाल करेंगे। तो ये महज कीमियाई हथियार नहीं है, ये एटमी हथियार हैं, जिनकी जो नौयत है वो थोड़ी मुख्तलिफ है आम एटमी हथियारों से। ये इनको न्यूक्लियर वेपन्स ऑफ टैक्टिकल यूज़ कहा जाता है, यानी कि एक महदूद सतह तक या महदूद एरिया तक एटमी मवाद का से मदद लेकर उसकी ताकत के अंदर इजाफा करते हैं। और इसके बाद ज़ाहिर है वहाँ मुख्तलिफ किस्म के असरात मरतब होते हैं, जिससे इस बात की निशानदेही होती है और ये वाज़ेह होता है कि ये ना सिर्फ हथियार इस्तेमाल किए गए हैं बल्कि इनके दूर असर असरात भी मौजूद होंगे। मारिया, ये बताइएगा कि अक़वाम मुत्तहिदा के क़वानीन और दूसरे जो बैनुल अक़वामी क़वानीन हैं, इस हवाले से वो क़वानीन क्या है फिर? देखिए, जनीवा कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक आप सिर्फ और सिर्फ कॉम्बैटेंट्स के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर जंग के अंदर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका लड़ाई के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, जैसे औरतें, बच्चे और वो तमाम सिविलियंस जो जंग के साथ ख़ास तौर के ऊपर वेपन्स के साथ या हथियारों के साथ लड़ाई नहीं कर रहे होते, उनको ख़ास मराहत हासिल होती है। और जब आप कीमियाई, एटमी या बायोलॉजिकल वेपन्स इस्तेमाल करते हैं जो इन तमाम कॉम्बैटेंट्स और नॉन कॉम्बैटेंट्स के दरमियान
فرق نہیں کرتی تو ان کو کرائم اگینسٹ ہیومینٹی کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اور اس کے اوپر نہ صرف آپ جنیوا کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت ان کے خلاف مقدمہ چلا سکتے ہیں بلکہ افغانستان کے اندر بھی اس کے اوپر مقدمہ چل سکتا ہے، اور اس کے لیے امریکہ کی حکومت اور اتحادی افواج کو یا جو بھی جس نے بھی یہ ہتھیار استعمال کیے ہیں ان کے خلاف آپ وار ٹریبیونل کے اندر جینوسائڈ کے طور پر بھی مقدمہ چلا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ماریہ سلطان، دفاعی تجزیہ کار ہمیں آگاہ کر رہی تھی۔ افغان جنگ میں نہ صرف کیمیائی ہتھیار بلکہ جوہری ہتھیاروں کا بھی امریکہ کی جانب سے استعمال کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ ادھر پاکستان 9/11 کے بعد دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنے والا سب سے بڑا ملک بن گیا ہے۔